Young Gotti. Mpendo msikilizaji wa Uwezo Media, tayari tuko mjengoni ajili ya kukuletea kipindi chako. Kama unavyojua kipindi Kivu Gospel inakuwa ikipokea wasanii ambao wanafanya muziki wa Kikristo hapa mjini Bukavu, na sio yako ya kwanza kutupokea. Tunakuwa tena tukikukaribisha katika hii namba mpya ya kipindi Kivu Gospel ambayo leo tumejitahidi kabisa kuletea msanii ambaye unakuwa ukimjua kabisa. Mimi najua deja utamumetrize hata sitamupresente vya zaidi na zaidi, lakini leo tutaongelea maisha yake kwa presentation ama kwa presentation. Voilà, ni David Biadonia mimi nakuletea kipindi hiki, na kwa ngambo nyingine ama ngambo ya ufundi tunakuwa naye David Bahati ambaye anakuwa akikoordone na realisation pia yake David Bahati. Asante na karibu kutupokea katika kipindi hiki. Na kama nilivyokuambia hapo mbele, leo tunakuwa na msanii ambaye mnamfahamu zaidi kwa sababu ameanza kazi zake tangu miaka mingi kabisa. Acha niseme vile, anakuwa sur scène ya gospel hapa mjini Bukavu tangu miaka mingi. Ametunga na ametoa nyimbo kadhaa ambazo mumeziimba kwenye kwaya zenu, na ambazo pia zisikia huku na kule kwenye media, kwenye mitandao ya kijamii, hata pia kwa nafasi zingine ambazo kwenye maedition. Voilà, kwa sababu nyimbo zake pia zimepigiwa zaidi kwenye maedition hapa mjini Bukavu. Sio tu msanii wa Bukavu, lakini acha nimuite msanii wa East Africa, kwa sababu kazi zake zimeenda zaidi nje, hata nje ya Bukavu. Imeenda Goma, imeenda Nairobi, imeenda Burundi, imeenda pia Kampala, tuseme vile. Na leo tunakuwa na msanii Olivier Mbiso ambaye tutakuwa tukiongelea zaidi maisha yake, zaidi namna ambayo ameperform ama amekamata scene ya gospel hapa mjini Bukavu. Lakini tutaongelea pia shida ambazo amepitia katika muziki wake. Tutaongelea pia namna ambayo anakuwa akikolabore na wasanii wengine hapa mjini Bukavu. Ndiyo kabisa kikubwa ama points zaidi ambazo tutazigusia kwenye kipindi Kivu Gospel. Na acha nimpokee kwa sababu anakuwa nasi deja. Olivier Mbiso, amjambo na karibu kwenye kipindi Jambo David, jambo kwa wote ambao kunatufuata na wote ambao Voilà, mahali pote. Voilà, deja siku yako ya kwanza kuwa kwenye Kivu Gospel, sijue unajisikia namna gani? Nafurahi sana. Unajua Kivu Gospel nilikuwa naisikilia kwa mbali. Leo nimefika, naona plateau sava, kila kitu sawa kabisa, na ni emission yetu na inabidi nifike kwa emission yetu. Acha niseme vile, anakuwa ni legende wa musique gospel hapa mjini Bukavu, paske kisi nimesema iko parmi bale ba artiste ya zamani sana kwenye scene ya gospel. Olivier Mbiso, acha tuanze na wakati ambao umeanza muziki wako. Umeanza muziki wako lini? Umeanza namna gani au fait? Kwa sababu leo hii emission yote iko consacré kwa tutaongelea kazi zako, namna umeanza muziki, namna umeevolue na jinsi uko hapa leo. Naweza kusema kwamba Olivier Mbiso nilianza muziki ningali mdogo, kwa mdogo sana. Deja mu âge ya 10 ans nilikuwa nilishaanza imba mwikodimi. Donc mu 10 ans Olivier Mbiso alikuwa alishakuwa aishaanza jitahidi kuimba mnote, parce que mimi niko mtu mwenye nilizaliwa nilikuwa ningali mu âge ya 2 ans. Mama yangu mzazi alikuwa anaambia watu huyu mtoto atakuwa mtumishi wa Mungu. Na wakati nikisikia radio inalia, nyimbo inalia, banasikia niko naimba. Batu yote, kila mwana niona nasema huyu atakuwa muimbaji. Huyu anapenda imba. Iko sasa atakuwa muimbaji. Na njoo nikaevoluer mu âge ya 10 ans.
Ecodim deja pale tuko tunaingia mu Ecodim 5 à 6 à 7 à 8 à 9 à 10 ans tuko mu Ecodim, na mule mu Ecodim nikaanza imba na niko naimba kabisa na batu yote banashangala wanasema huyu ni mwimbaji kabisa. Donc kwanza yangu njo pale nikaevolue na njo mpaka leo. Donc en bref ni kusema Olivier Mbiso haiko mwimbaji wa juzi wala jana, mwimbaji wa tokea. Na tukisema pale kwa Ecodim, pale kwa Ecodim konyo nasema ilikuwa mwane gani? Zamani Ecodim na ilikuwa zamani sana kabisa. Basi kwenye leo tunakuwa baba ya famille. Marque tusema mimi tuseme donc déjà en tout cas ni zamani. Nilikuwa deja mu Ecodim pale niko naimba. Zamani kabisa. Zamani sana Olivier Mbiso alianza. Na bamoya bayazaliwa. Voilà. Biko wanaimba leo. Ndio tuseme vile parce que tagusiele ma question zote. Donc comprenez que depuis zamani sana Olivier Mbiso iko kuseni, na tukisema zamani unasikia deja leo iko père de famille, pia coach kubengine ba artiste benye biko kuseni sai, parce que ma témoignage zingine zinasema kama Olivier Mbiso alifunza zaidi ya wasanii ambao, baadhi ya wasanii ambao wako kuseni ya gospel mpaka leo. Olivier Mbiso, umeanza muziki wako professionnel ama muziki wako wa kikweli umeanza wakati gani? Olivier Mbiso, unajua niliingia studio yangu ya kwanza mu 1997. 97 pale mimi naingia mu studio. Vous avez déjà 29 ans. Il y a 29 ans. 29 ans. 97 nilitosha nyimbo inaitwa Amani ya Kongo. Ba mingi bakuisikia. Balisikia ni bale ba zamani. Ilivuma sana Bukavu. Amani ya Kongo. Pardon kwanza Olivier, est-ce qu'il y a Amani ya Kongo iko ku YouTube? Amani ya Kongo atukupata wakati ya kutia ku YouTube parce que chez tulianza pata ile neema ya kusikika na mtandao ya kuwa tuyakuwa hata na Android. Nilimbaka hayo bazamani banakumbuka. Amani yatoka kwa Yesu, la paix kimya Yesu, Kongo ni Yesu. Mina ya bazamani batajipata facilement. Pale tu 96 tunatoka muvita, tunarudia 97 mimi nikiingia mu studio. Tuko ba petit mais ndeze ingia mu studio, ndeze mba note, ndeza composer parce que ni don. Donc à partir ya pale tukaevolue nikaanza jiuliza na mimi ndafanya kae kusudi nifanye album. Kuna jiuliza ndakuwa nafanya ile epoque nilikuwa na interprete. Nilikuwa nazoea kuinterpreter Thomas Lukoff. Batu yote bakaanza nita Thomas Lukoff. Nikasema hapana, siwezi kuwa Thomas Lukoff. Parce que zamani kwa mfano kiimba nyimbo ya Thomas, unawaza Thomas nje kwa nini? Textuellement. Mais ikakuwa ni gonga muro, mimi najiuliza siku Thomas anafika Bukavu anatafuta mwimbaji mwe bataimba naye, abezi niita juu mimi naimba byaki. Fo batafute mwenye naye iko na byaki. Esprit ya kwanza composer ikapanda. Tukaenda mu 2011. 2011 nikaingia mu studio nikatosha Badala Yako. 2011. Okay. Ndio nimetoa album yangu ya kwanza ambayo inaitwa Badala Yako. Mule Badala Yako mlikuwa au moins 6 titres na zote banazijua. Mungu akanisaidia vraiment, zote zenye zilitokaka ilikuwa à peu près 8 hivi. Zote Mungu akanijalia neema na njo pale Olivier Mbiso sasa jine katokea ya bien sasa. Kabla tugusie ile question ya ma chanson ama ma actif zako ku scène ya gospel mpaka sai, de 1997 à 2026, déjà plus ou moins 29 ans. Oui. Uliingia mu studio ya kwanza. Sijue ile ya kwanza uliingia mu studio ulipata experience gani? Unajua ile ya kwanza niliingia mu studio pale tuko bapetia tuyayua studio nini tuna. Ilikuwa studio Digi Sound. Nakumbuka ya zamani kabisa. Producer alikuwa
Bodemo ilikuwa studio ya Bodemo wa Umudi. Ilikuwa la bot pale Stasabwa. Njo tukaingia ku studio pale. Kitu yenye nilionaka pale tulikuwa tuyayua muziki njo nini. Donc uko njo fan wa muziki. Unajisikia na wewe uimbe na wewe ufeiki. Mak tuliingiaka tu juu ya kuingia me pale ideologie kabisa ya muziki haikukuisha kuwa mkichwa bien. Na déjà que unasema idéologie kwa hayabana mzuri mais en tout cas uliingia mu studio ile periode na a 29 ans mpaka leo tuweza kuhesabilia chanson ngapi kuma actif zako dans les gospel mpaka sai tukisema Olivier Mbiso parce que déjà ni jina yenye même mafasi zote kisema Olivier Mbiso bata no unajua biko unanifuata hauko unanivante parce que tulianza zamani ndio na bengine walizaliwa muziki wanatukuta. Bengine tulianza imba bana baliba ku mugongo. Bengine tulianza imba hawezi fika ku balabala. Bengine banatusikia ku radio. Malgré leo bengine tunakuwa ba collègue mais banajua. Donc ulisema question ilikuwa sai bateza kuhesabilia kwa actif yako nyimbo ngapi? Nyimbo ngapi? Pale sasa unanipa examen ya kuenda ikala sasa nipange nyimbo ngapi. Parce que nyimbo zenye nilishatunga ni za mingi de façon que na zingine bon bengine biko nazo album zabo. Parce que Olivier Mbiso ni compositeur mwenye anapana manyimbo. Ndeza ujisha nyimbo, ndeza saidia wengine na manyimbo na zingine mnazisikiaka mais hautayua kwenye ilitoka. Donc tunaweza sema ke kuma nyimbo kwanza sijawahi sabia lakini ziko mingi kabisa. Ziko mingi zenye siatia mu studio na zenisha tia ziko mingi kabisa. Donc comprenez que paka sai Olivier Mbiso iko na plusieurs chansons. Iko na manyimbo za mingi sana. Zenda tama 50 et quelques. Oui. Na tukisema zenye ziko mu studio zitaweza ziko ngapi sana? Studio bon ndeza sabia kusema niko na paka leo sina album ya mingi parce que mina shangala wengine mina sikia se mtu uko ku 9e album 10e mais mimi ningali ku D parce que ya kwanza ni badala yako ya pili album yangu ya pili ndio na mimi na moyo niko tuna album mbili ya kwanza ilikuwa na 8 titres na ya pili ilikuwa amo 6 titres bila kusabia ingine mabitu nishafanya vingine biesisabi. Mpendwa msikilizaji, na kukumbusha kama ni kipindi Kivu Gospel ambayo tunakuwa naye msanii Olivier Mbiso ambaye mnamfahamu kabisa kwenye scene ya gospel tangu zamani nafanya muziki wake wa Kikristo ajili ya kurudisha roho kwa Mungu. Pia anasaidia industry ya gospel hapa mjini Bukavu isonge mbele, na tunakuwa tukigusia zaidi maisha yake, tunakuwa tukigusia zaidi namna amemarke scene ya gospel na namna gani alisaidia wengine wasanii kuendelea mbele. Ndio kabisa kiini zaidi ya production yetu ya leo. Na Olivier Mbiso, acha tukuulize swali. Deja wewe ulishasaidia aye basanii bengine parce que deja unasema uko na album mbili mais makazi ziko mingi sana, uko na machanson za mingi mais kwa actif yako uko na album mbili zenye mimi najua bien sûr wasikilizaji na watazamaji wamezifata zaidi na wangali nazifata mpaka sasa parce que ziko kwa mitandao ya kijamii. Sasa ni namna gani umesaidia wasanii wengine kuendelea? Ya kwanza naweza ongea kusema shit tuko parmi haiko kujitapa, lakini tumejaliwa neema ya kukua ba kwanza mkarier solo Bukavu. À l'époque juu upate mtu mwenye ata compose chanson yake batu waisikie ilikuwa nguvu sana. Apare makorali mais mkarier solo à l'époque ndeza kumbuka kulikuwa Pasteur Ushindi, kulikuwa Olivier Mbiso, kulikuwa Mas Masilia na kulikuwa Neema Chizungu. 5 artistes. Bale mimi nakutaia kwanza njo bali sisimua career solo ya Bukavu.
kama biko wananifuata wanayua mwingine bamutaye. Me nyuma ya pale njo bengine sasa bakaanza pata sasa gu nabo anaanza jisikia naye akompoze. Me tuko parmi batu wenye Mungu alisaidia kuleta ile uamsho ya carrière solo mu vile ya Bukavu mu generation yetu. Ingine kitu ndeza sema nilisaidia ba artiste mingi kwa namna ya kukompoze. Ba mingi sana biko kwenye biko wanajijua, sikukia taya jina mtu hapa lakini banajua nilibasaidia nini. Bengine walikuwa nakuya vie tunaweza fanya juu na mimi nifanye nyimbo yangu, namwambia ufanye hivi fanye hivi. Bengine unakuta stile zao panaangalia vya naimba hivi na mimi ndatunga nyimbo ya kufanana hivi juu ifanane ya juu iende vile. Deja pale mimi na contribute kwa ule mtu na anafaa kitu kinaonekana mwile angle yangu, deja pale mimi nakusaidia. Ba mingi kuma studio tunaendaka ndeze ndaranje nyimbo mtu ku studio, ndeza saidia mtu sauti fulani, bengine hata ku telefone banatuitaka wanatulomba mashauri fulani. Bengine wanaweza preparer concert, unasikia kusudi ni resire vie ndeza fanya na mimi kujuzi yangu kidogo niko nao na mimi namuongezea hivi na sana kia pima anakuta vie ulinisaidia hivi na hivi. Ile ndeza ongea kusema na mimi nilishaka contribuer kwa artiste ya Bukavu. Mimi nawaza batakuwa reconnaissant même si atu ba citer mais à un certain niveau kila mtu atajisentir iko visé na ta comprendre kama ile vient nasema pale minjo niko ciblé. Bon déjà tukigusia zaidi ku ma production za narudia tena kidogo. Wimbo Badala Yako imevuma zaidi na umepata impact mingi hapa mjini Bukavu, nje ya Bukavu, tukisema kuma periferi Kabare, Walungu, nafasi yoyote hata nje ya nchi wimbo umeenda. Imekuaje? Nini lipitikana puke nyimbo iimpacte ku niveau supérieur? Unajua ile wimbo ile ni nyimbo tu yenye Mungu alinipatiaka vraiment parce que Badala Yako sikukuwa na wazia kama inaweza enda gisi liendaka. Na leo indeza sema ba artiste ba mingi bashukuru Mungu parce que biko wanatumika leo mu facilité. Internet iko pale. Anaweza ingia tu directement na poster na inaenda. Mais à l'époque natosha nyimbo hakuna telefone, hakuna mtandao, hakuna nini. Cassette pamoja na CD. Nyimbo manake na jibeba. Mungu tu. Sina vya kujivunia pale lakini ni Mungu tu. Impact ile Badala Yako Mungu yeye pekee ndio alikuwa anaitembeza. Parce que maneno yenye nakuwa kata mwile nyimbo inafika hata na mimi niko nasikia radio, mimi nasikia jube nilimba hivi. Binanigusa kabisa, mimi nasema sifa tu zimrudilie Mungu. Impact ya kabambi kabisa ndio ile nyimbo ilifanyaka. Na ikatembea partout na mainje ya nchi. Na wengine kuna fasi unafikaka bana shangala hata si wenjo mwenye ile nyimbo abaitikaki. Donc ya kusema tu pale ni utukufu ya Mungu. Impact yote ilifanyika ni Mungu, haiko mimi. Sina uwezo ya kutembeza nyimbo, sina uwezo yote ya kufanya, lakini Mungu tu pamoja na gisi tunamtumikia kwa uaminifu na njoo iko natusogeza. Est-ce que tu nasema que ile nyimbo deja ingali mpaka leo ingali suivi na mpaka leo batu bangali na itafuta? Ndeza sema Badala Yako mpaka sai ni nyimbo yenye haitoka ku success. Julize nilingia 2011 ku studio. Tunaenda ma 15 deja. Sasa 15 nyimbo iko tu pale na partout nikienda kama si yaimba donc bana njoo tu bana ndeza sema njoo identité parce que partout nikienda Badala Yako tuimbie Badala Yako tuimbie Badala Yako. Na jikazaka ni fait semblant ya kuimba zingine juu baone kazi zingine ziko me ile iko tu inajibakilisha pale. Donc ni kitu kenye Mungu tu alifanya Badala Yako iko identité yangu. Na partout akiniita ile njo nyimbo banayoaji refere yako juu yangu. Plus il y avait 9 ans mon carrière, leo qu'on a presté na ba artiste benye biko na 4 ans d'expérience.
3 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, nini nafanya originalité yako kuseni Olivier Mbiso? Originalité yangu kuseni, nikikuwa kuseni vraiment Mungu angali nijalia neema ya kukuwa stable na huduma. Olivier Mbiso haiko mtu wa mafieri, Olivier Mbiso haiko mtu wa majivuno, na inanisaidia kabisa kugarde, paske ni kazi ya Mungu jo mimi nafanya. Sifanyie batu kazi, lakini nafanyia Mungu kazi. Paske Mungu jo mimi naimbiaka, kisha batu wanaprofite kwa ile utukufu ya Mungu na wananisikia. Ningali ule siyabadilika. Olivier Mbiso yako kusema seme mie kama nilianza zamani manake nikuwe nigandamize wengine, hapana. Tunakutanaka kusene na mwenye angali naanza, shivote tunaimba utukufu tu ni ya Mungu. Na haiko kusema juu nilianza zamani manake niko wa kwanza. Ile neno ya wa kwanza mimi kwangu haikwaki. Paske shivote tunafanya tu kazi ya Mungu kwa utukufu ya Mungu. Na njoo inakuwa objectif yangu kabisa, kutumikia Mungu tu kwa roho na kweli. Donc mkariere yangu sijawahi kuwa tofauti na gisi Mungu aliniita. Donc ningali ule na mimi na garder vile na nikikuwa kusen sina mblagi. Nikikuwa kusen na sentir artiste iko naimba, adorateur iko naimba. Donc kama niko kusen na una sentir que kulikuya mtu. Olivier Mbiso ana blague kusen pour retenir ile, donc akiingia kusen utasentir que artiste complet iko pale vile. Alors juko wengine wanawaza se kama juu shakukomala manake unaisha. Shia kuisha ile kwanza siyo siku ndaisha. Kuisha manake wananizika. Le tanke ningana pumua nipande kusen. Mimi najiaminiaka paske Mungu mimi naomba kayo ziniachilia. Ndaimba kwa utukufu wa Mungu, sifa zake zinamrudilia. Tuseme donc Olivier Mbiso angali artiste mwenye qu'on a bossé, qu'on a travaillé pour que art yake, kazi yake isikilikane nje, iende zaidi na zaidi. Na success yako depuis hii miaka yote, success yako ni gani? Tukisema tuevaluer ma periode zote ulipitia, ma scène zote za kabambi zinyo lipreste yako, success yako ama réussite yako, tunasema hii moya ilikuwa ka kitu kizuri sana ni gani? Tukisema tuevaluer, na bitakuwa nguvu parce que utakumbuka vingine kuevaluer success yangu ya ile année na maane, mais tukamate tu moya useme hii moya mimi najivuniaka hii depuis. Unajua mie niko artiste mwenye nilipigaka mu cercle ya Kadutu. Bamwa bayo hata kama ilikuwa sale. Cercle ya Kadutu kulikuwa sale pale. Ile epoke ndio wanayo nilifaa concert mule. Ilikuwa kaajabu sana. Nilifanya concert ku Mater Dei pamoja na Neema Chizungu. Mimi na yua batu balipoa mule. Ilinisaidia usi kunisogeza tena. Concert yangu ya lancement officiel ya Badala Yako Paroisse Internationale. Mimi nakumbuka à l'époque mlilipa $5 kuingia. Ili nisogeza. Ndeza kumbuka ingine concert yangu ya La Fontaine. La Fontaine nilifanya concert wakati nilikuwa naimba, naangalia amplere yenye Mungu anaanza tufikisha hako. Kwangu ni kumrudishia tu utukufu. Paske wakati nakuwaka niko kusen, nasikia ile utukufu inashuka pale, nasikia neema ingine. Njo inakuwa raha yangu. Raha yangu sana kwa ile kestio yako ni wakati tu mimi naimba utukufu na mrudilia Mungu. Nikiimba watu wanabarikiwa, watu wanaabudu pamoja na mimi. Kwangu ni success. Ndio success yangu yote. Olivier Mbiso umeimba wakati moja na wasanii kama vile Neema Chizungu, Masilia, Pasteur Ushindi, wakati wanaimba Dunda Muyesu na nyimbo zingine. Umeimba kabisa ile periode. Concurrence ilikuwa mingi sana. Concurrence parce que huyu akitosha mwingine anatosha. Na nyimbo zote zilikuwa nazijikuta ziko
ma hit song zinaenda. Sasa sijui ulijian sortir namna gani kwa ile periode ama ulikuwa na bosser pour que bengine basikuwe na niveau iko superieur kuyako. Unajua mie nilikuwa wivu yangu ya kazi ya Mungu ilikuwa inakuwa mie niko mtu mwenye mimi napendaka nisikie mwingine. Sasa yenye mimi nasikiaka artiste mwingine inakuwa inaniinspire kutafuta tena kubose tena zaidi. Wakati nilikuwa namsikia Pasteur Ushindi, nasikia alitosha nyimbo moja lepoke. Ni habari za kilio. Mimi ile nyimbo. Pale tuko tukajiuliza tuzafanya kusudi mtu naye ajitoshe. Unaona? Unaangalia esprit ya composition inaanza panda mwe. Unaona? Donc haiko wivu ya huduma ya mwingine, me wivu ya kazi. Kama huyu anafanya hivi, Mungu nijalie na mie neema na mie ni fanye kia mzuri. Ndio ilikuwa esprit ya zamani tulikuwa nayo ile. Naona? Unasikia huko ingekuwa heri. Mbona una hekima mas. So unasikia kikuwa heri. Mie ndafanya haya. Unaongeza tena maombi, magoti, ni inspire. Mungu akuniachaka, najua na mimi nikachoka. Badala yako sina mwingine Mungu. Na mimi nikaingia mulini. Donc zamani na leo kale ka tofauti kiko parce que shie tulikuwa na ile wivu ya kazi. Wivu ya kazi ya Mungu. Uko unapenda mwenzako naye inuki. Ukisikia vya mwenzako binakubariki. Meba leo biko na probleme ya nguvu sana parce que biko mu esprit ya concurrence, ya competition. Donc kila mtu kataka yenjo batai, yenjo baone wadiri. Na mwingine ukimuuliza juu ya mwingine anamponda, anaonesha sa vile no hamujue. Akitamuuliza eske fulani anaimba bien, au moins aseme petit yake wa mwabo. Mwanaimba mwekodimi kiaseme ule mwenye anafabia bien. Ndio shida ya wale concurrence, competition iko mubatu sana na ile haiko bien. Bangitosha ile itaweza saidia sana. Tuko batumishi ya Mungu, tunafanyizia Mungu kazi. Kwa ndio na esprit ya kujua Mbiso alipata neema kapata badala yako. Mungu na mimi uniinspire. Nipate na mimi kitu kenye nda kutukuza amo kenye kitakuwa na nguvu pale. Njo wivu ya mzuri. Est-ce que tuseme ile esprit ya competition ama ile esprit ya concurrence njo iko naharibisha kazi ya gospel hapa mjini Bukavu? Esprit ya concurrence, competition inaharibisha. Shitu kwa batumishi ya Mungu. Tunafanya njo kazi ya Mungu. Bingine vyote vile tunatafuta tujitie. Bile ni vyetu sasa. D'après tout, kila muimbaji anatumikia Mungu na kila muimbaji kuna sense yake ya kumtumikia Mungu. Na haiko mubaya uwaze kusema kama na mimi ndeza penda nifanye kazi ya mzuri. Lakini kina uisha waimbaji ni nini ile kujipiga kifua. Mimi nashinda fulani. Mimi niko zaidi ya fulani. Njo kwenye wivu inaanziaka pale. Sasa yenye wewe unaona kama unashinda fulani. Kisha banabalika kumkutano. Fulani Mungu anamhudumia pale zaidi yako. Rosi na kulum. Njo kwenye poison inaanziaka, njo kwenye nini inaanziaka. Me tukikuwa na ile esprit ya pamoja shie bote. Uko nasikia wivu ya kazi ya mwenzako. Tuinuane, tunaweza enda mbali zaidi. Lakini ile esprit tu ya kila mtu iko natafuta mie njo. Iko najikokotea kwake. Na depo alianza kukotea kwake hayaonekanaka. Na njo esprit yenye iko inaleta ile esprit en kumumaro. Mamoya banasema ke Olivier Mbiso leo haiko nasikilikana sana kuseni. Pengine banasema ke non, Olivier Mbiso hapatikane zaidi. Problem ni gani? Nini ilipita mkariere ya Olivier Mbiso? Olivier Mbiso pale biko banajidanganya. Biko wanasema ke Olivier Mbiso asikilikane kuseni. Nikibauliza nani mwanasikilikana kuseni batataya nani? Mesai tukisabia evre za Olivier Mbiso utasabia 10. Na tukienda makanisa unakuta makwaya zingali naimba paka nyimbo za Olivier Mbiso. Sasa nani ule mwenye anasikilikana mwenye
nyimbo zake zinatoka hakuna. Est-ce qu'on peut dire que ile kuimba manyimbo zako mkwaya na njo sene yako tena ile? Sasa unaimba nyimbo yangu mkwaya, mimi ndio nilikompose. Korali na barikiwe na imba. Utukufu ni ya Mungu. Unaona mimi napokea double. Mimi ndio nikompose. Mimi napokea double. Sasa tu mnaimba kule na mimi tena Mungu ananishushia kwa baraka. Unasikia? Na ile kusema se Olivier Mbiso anapotea kuseni. Bon, Olivier Mbiso apotea kuseni. Olivier Mbiso haiko artiste wa kujivante. Shida ni nini? Batu biko wanatafuta ndio basikilikane. Sasa anaingia mu studio, anapita kwa radio. Naona? Anaacha kwa makuta munipigi. Anafika hapa munipigi, anafika hapa munipigi. Radio 6-7 inakupiga juu libalipa. Wewe unajikoroga sasa unasikilikana. Mas Masila nalipa nani? Hakuna. Nyimbo zake si zinaendaka tu. Kusikika yenye bana zani yaka kusikika iko njo kusikika. Na hatuko naimba juu tusikilikane. Mimi siimbake juu nisikiki. Au banioneone, mimi niko mtu wa kujificha sana. Na ile kujificha na ndio nguvu yangu. Sasa nyo nasema sisikilikane, tunakutana na wewe kuseni. Wewe unawazi unasikilika. Unaimba, atuone vile unaimba. Sasa mwanasikilika, Mungu anamhudumia. Confusion. Donc kitu ya kuongea pale ni kusema ke tutumikie Mungu, tufanye kazi ya Mungu na tuelewe kama neema ikikuangukia usijivune, ni neema tu kidogo Mungu anatukopeshaka. Ile na nipuse ku question ya kujua shida ni gani, defi ni gani ambazo unapitia katika muziki wako tangia ulipoanza mpaka sasa hivi. Shida ni mingi sana paske kubinyi tulishafanya muziki kama tuko na bia ajabu sana. Lakini ndeza sema kama ni probleme ya budongo ya Bukavu, kama ni nini sijui. Tuko na mashida ya mingi sana. Paka saa hii hatuna ba producteur. Nasema kangu producteur ya kuwaki. Bukavu hakuna mwana kuona producteur. Paske ba artiste ba mingi unakutaka bakimpatia $100 na kuita producteur. Bakimuzia chenete producteur. Mimi naka akuya kuwa producteur kuko ba bienfaiteur. Unaweza nipatia $10 au ya kuwa producteur wangu. Unaweza barikiwa na nyimbo yangu linipa $50 hauko producteur. Ba producteur biko kwenye biko na tunaona biko wanafanyiziaka ba artiste ya nje. Donc mie kwangu shida akawambie niko nayo soutien. Siapata mtu wa kunipuse. Jua hutaniambia siimbaki. Mimi naimbaka, mimi nakompozaka, mimi nafaa vyote vya mzuri. Lakini siapataka mtu wa kunistenir. Na paka leo inakuwa malalamiko yetu huku na huku ke batusaidie me hatu ya baonaka habakuwaki. Saba kijitokeza sawa, lakini Olivier Mbiso yuko na shida ya mtu wa kupuse aende mbali. Alors, s'il faudrait venir kuile parce que aussi dimension ya Kivu Gospel ni inviter batu kusaidia ama kusoutenir kazi za nyumbani. Donc, déjà pour nous c'est pour Olivier Mbiso c'est un appel kubale bote wenyewe kuna tufata. Alors, Olivier Mbiso utaweza kuambia bale batu nini? Bote wenyewe kuna tufata. Bote wenyewe banapenda muziki ya gospel. Bote wenyewe banapenda evolution ya secteur ya gospel hapa mjini Bukavu. Utaweza kuambia kitu gani? Kenye ndeza sema ya kwanza batusaidie sana, batuombee Mungu aendelee kutusaidia, tutie nguvu na batuombee kabisa, pamoja kutuombea na batusapoti juu hatuwezi endelea, ba artiste hawezi endelea bila support, na nyie njoo babose yetu. Wakati mnabarikiwa na nyimbo zetu mnaweza tusupport na shi tunakuwa bien, sagisi bengine banakuwaka. Na aussi tunasema kwanza gospel inatusaidia hapa. Kama saiba mobi wananiona, wengine wananisikia, ni juu ya uliniita nipite hapa, bengine banione na basikie. Kwanza una contribue aussi ku evolution yangu parce que tena unani booster. Kama una ni booster, mwingine naye mwenye kuna difra yake
ananitumia. Mwingine kuna anaweza sema oh, nyimbo fulani hayakuwa na video, unaingia mu clip, tunafaa clip pale directement na shi tunasogea. Donc ya kuambia tu batuombe Mungu na batu support. Surtout kutu support itatusaidia sana. Olivier Mbiso, wasanii mingi sana ama maevenements za mingi zinajiconcentre hapa mjini Bukavu. Zinasababu kama en dehors ya Bukavu kuma périphérique, batu wanahitaji aussi bajue ba artiste bengine. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a joué ku visibilité à ba artiste parce que bo banawaza kama Bukavu seulement na ndio kwenye tapata visibilité yote. Est-ce qu'il a contribué kushuka ku question ya visibilité ya basani? Ile point ndeza kusema ke unajua Bukavu watu wanapenda ma concert, ndio concert hapa ni mzuri, na usi tukienda piga usiku kule kuma village nao ni ya mzuri. Unajua kule bamingi wanatujua kama hawayatuonaka, bamingi wanaimba manyimbo zetu hawatujui. Inaweza kuwa bia basikie Olivier Mbiso kwa concert par exemple Kabare, tunaabudu pale tunarudi. Me kitu ya kwanza nilisema ni ile kukosa basapoti. Kunaweza jitokeza mtu mmoja kuna pesa yake anasema no, nilisikia nyimbo zako zinavuma quelque part ku village, twende kule tufanye ile kazi. Tunaenda tunafanya ile kazi. Haiko muvile tunjo tunaweza jikunjia tufanye kazi, hapana. Na kule nje biko na lazima yetu. Na bale watu wakijitokeza kwetu tatusaidia kufika na tunafanya ile kazi. Me kama hatuendake na kama bakule mbali abatuone, ni juu tunakosa bakutufikisha kule kwenye bale biko. Na Olivier Mbiso, relation yako ni gani sai na bengine ba artiste hapa mjini Bukavu? Relation yangu na bengine ba artiste iko sawa kabisa. Bukavu hakuna artiste mwenye niko na shida naye parce que bananipendaka na mimi nabapendaka. Bot ndeza sema presque bot. Sema mtu apendewe na watu yote, kama kuko mwenye mia nipendake lakini mie kwanza. Na kuwa bien na artiste benzangu bot. Ça unajikutaka sur une même scène avec msanii ama artiste mwenye uweje uliforme, unajisikia kai? Kujisikia kama mimi nakutana na artiste mwenye mimi uliforme alipita mu mikono yako kisha mnajikuta sur une même scène. Unasikiaka namna gani? Nasikiaka mzuri sana parce que pale mimi naona ukubwa wa Mungu. Kama unaweza former mtu na ajikute naye kusene mwana mie tunasifu tunaabudu tukufu na rudilia Mungu. Nasikia bien sana. Bien kabisa. Na tunakuwa tukienda moja kwa moja, lakini hatujafikia pale mwisho ya kipindi yetu ya leo Kivu Gospel. Lakini kabla tufikie pale, sijue ku batu wenye biko natufuata sasa, Olivier Mbiso, umezungumzia kuwa unahitaji support, unahitaji mambo kama na ile iende vile, lakini est-ce que support aussi teza kuwa par exemple mtu anajikuta uko na manyimbo anakwambia uende mu studio uproduire, est-ce que ile nayo ni parmi ma soutien? Oui, ni parmi ma soutien parce que unajua kama kuna manyimbo kisha hauna wa kukubeba mu studio unampata anakusaidia. Nasikia donc haiko mie peke, tuko ba mingi mekungambo yangu kuhusu kwanza manyimbo, nyimbo ziko atuyapataka kabisa bale watu, na kama biko leo batupigie batuone tufanye kazi. Na shit kwa mwenye kuna juliza mbona upige makonsere, mbona ufanye hiki na kile, mie foba ni produire. Siwezi jipigisha konsere wakati ya sai, mie ni kuniproduire. Na ingine probleme ya Bukavu tuko nayo sai, miziki yetu tuko tunakulisha miziki kuliko miziki tukulishi. Tuna shida. Unajua nini mimi naongea, miziki tuko tunaikulisha kusudi kuliko hayo itukulishi. Shie tuko na louer salle, instrument, kila kitu tunafanya, kisha après pale unaanza gabula invitation. Mimi najulizaka aye mtu anaweza fanya concert batu yote biko na ma invitation kisha mabia zitoki,
mesale na yala. Mukitoka nje ya sale unakuta badada bangali na karne apatapata hapa ya mabiye. Sasa mina akia comprendre kumbi bamoya biko banafanya concert juu ya visibilité. Bayo kana ya existe me hawaze kama muziki ni kazi na inaweza mulipa. Ile ni shida ya kabambi ya baartiste ba mingi tuko nao Bukavu. Mtu mmoja shapiga concert unakutana niko na sachet rambo ya invitation. Kila mtu alo invitation yako upite fast fulani utoa invitation. Upite fast sasa sale zinaanza yala watu ya invitation. Donc ambia watu wenye baliuza biye batie biye yulu. Utakuta ni baine. Mais sale yote invitation. Mais ulitosha biye yapata hapa. Biye zote ziko nje. Njoo maana unakuta Bukavu artiste anapiga concert dimanche. Lundi iko crise. Lundi iko crise. Unajiuliza wewe ulipiga jana concert. Comment unajikuta una kitu isa? Lundi ana kitu. Mardi baanza mudai madeni ya watu. Ni juu ya nini? Tuko tunakulisha miziki kuliko miziki itukulisha. Sasa batu yote biko naogopa kupiga fiasco. Donc sana nana se batu waliala alasikia bien. Asi uliona kisi niliaza. Eri mie ni fe concert. Batu yote balipe billet. Kama sale taisha katikati mafu. Bora tu na mie nilihakikisha nilipata quelque chose. Sasa pale kwa quelque chose njo batu iko na bakoroga. Na acha niongee kabla tujaenda kwenye gospel vibe ambayo Olivier Mbiso atakuwa kitupatia akapela kidogo parce que haizi toka mstudio yetu na kufanya quelque chose. Anasema anahitaji bamu produire. Donc je profite de cette occasion parce que Kivu Gospel c'est aussi ça. Je sensibilise les batu yote mais banapenda muziki ya Bukavu. Benye balipenda Olivier Mbiso jana, benye balimupenda leo baendelee kumupenda. Kumupenda, c'est contribuer aussi pour arranger certaines choses mon carrière. Des concerts, comme sapoti avec tout na ma chaîne on a aimé, on a partagé TikTok et tout. Voilà. Ingia pale Olivier Mbiso kama kazi pale utafata utafurahi. C'est aussi un soutien. Donc déjà comprenez que utaweza aussi contribuer à visibilité à ma co-évolution, co-émergence. Il y a artistes mwenye unapendaka. C'est comme ça que nous sommes en train d'aller vers cette partie à gospel vibe kwenye Olivier Mbiso tatufanyizia a cappella ya au moins 1 minute de sentir kama Olivier Mbiso alipita kwetu. Bienvenue Olivier Mbiso. Badala yako sina mwingine Mungu, ni wewe tu wa kuabudiwa. Roho yangu imeshampata wa kuabudiwa. Yesu ameniokoa, amenitoa mbali. Tamshukuru namna gani Mungu wangu. Cha kujivunia sina, wala kujitetea sina. Ni mambo ya neema, acha nimtukuze. Yesu amenitoa mbali na tena amenielekeza mbali. Lakini nipo karibu ya kufika. Ingawa jorefu wa njia, nitakaza mwendo. Nimetiririka ndani ya mugezi ya damu ya Yesu. Mahali taishia njo na mimi nitakuwa pale. Sitakuacha Yesu mpaka unibariki. Merci beaucoup Olivier Mbiso. Merci en tout cas pour présence yako na kupitia. Hiyo ndio tunaweka nukta kwa kipindi chetu cha leo ambacho tulikuwa tukiongelea maisha ya kisanii. Ya Olivier Mbiso. Ameanzia wapi, amepitia shida gani, amemarke scene ya gospel namna gani, na leo iko wapi. Lakini kwa mwisho utuambie Olivier Mbiso, unahitaji kwenda wapi? Perspective yako ni gani katika hii kazi ambayo unakuwa ukifanya? Kwenda wapi? Najua objectif ya kwanza kwangu na kuwa kafieri tu niimbe, Mungu asaidie nyimbo zangu zikutane yule ambaye yaamini Yesu na yaamini. Unajua naweza imba niko Bukavu lakini so unapata unasoma ma message biko nakuandikia mtu wa iko Etats-Unis,
anabarikiwa na kazi zako, mtu mwenye iko Londres, mtu mwenye iko France, mko Afrique du Sud, pale unaamini ya kwamba kuna kitu nafanya kikubwa. Naweza kuwa niko hapa lakini kazi inaenda mbali, na kule mbali kwenye naenda inagusa mtu. Kwangu ni baraka sana, na njoo furaha yangu niimbe watu waokoke, niimbe watu wafunguliwe. Tunakushukuru sana kwa kujibu kwa maswali zetu. Ilikuwa ni baraka kupita kwenye Uwezo Media, pia kwenye kipindi Kivu Gospel. Asante sana Olivier Mbiso. Nashukuru sana David kunipokea ku emission, na isikuwe mwisho, na watu wengine karibu hapa ni nyumbani. Na mimi najua na wewe utapita hapa na wengine watakuona na wengine watakusikia. Na mimi nashukuru radio na viongozi wa radio kunipokea. Asante sana pia kwake David Bahati ambaye alikuwa ngambo ya ufundi. Tuonane kwa majaliwa ya Mungu, na uendelee kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Uwezo Media. Unaweza kutupata facilement na unaweza kueme kazi zetu, pia kushare, kupartager na watu watakao wakibarikiwa. Asante sana, tuonane kwa production nyingine. Bye bye. Bye bye. Young God.